कहीं पर है, लेकिन जिस दिन से दारुल कादरिया गरीब नवाज का इनेकाद हुआ है, ये दारुल जिस दिन से खुला है, खुदा की कसम इलाके के हर गली में ये बात फैली है कि रामपुर में एक ऐसा इदारा चलता है, उस इदारे का नाम दारुल कादरिया है, किसी और से मंसूब नहीं, बगदाद के शहंशाह से मंसूब है, वो नाम किसी और से मंसूब नहीं, हिंद के सुल्तान से मंसूब है। और आप जानते हैं जिसका नाम गरीब नवाज के नाम से जुड़ जाता है, जिसका नाम बगदाद के शहंशाह से जुड़ जाता है, वो इंसान जमीन के ऊपर भी कामयाब होता है, जमीन के अंदर भी कामयाब होता है। एक शख्स के बारे में मैंने पढ़ा था कि अजमेर शरीफ के बुलंद दरवाजे के सामने जाकर कहता है, ऐ मौला मुझे मौत दे तो इसी अजमेर की धरती पर दे। किसी ने कहा यार तो लोग मौत मांगते हैं तो मदीने में मांगते हैं, लोग मौत मांगते हैं तो अपने माँ बाप जहाँ पर दफन है वहीं पर चाहते हैं कि मुझे मौत गांव में आ जाए, बाप के करीब में मुझे दफनाया जाए, माँ के करीब में मुझे दफनाया जाए, घर वालों के करीब में मुझे दफनाया जाए, लेकिन तुम अजमेर में आकर के दुआ ये कर रहे हो, औला मुझे मौत यहीं पर आ जाए, मुझे मौत यहीं पर आ जाए। कहने का मकसद क्या है? तो उसने कहा था सुनिए, अगर मुझे मौत अजमेर में आ जाएगी तो आपने देखा होगा वक्त का बादशाह जब कुर्सी पर बैठता है तब जब बड़े लोग उसके सामने नौकर चाकर पंखे झेलते हैं तो हवा सिर्फ बादशाह को नहीं लगती है, वो हवा करीब में रहने वाले को भी लगती है। तो याद रखिए अजमेर शरीफ में खुदा की रहमतों की बारिश है, सुबह शाम बरस रही है। अगर मुझे मौत यहाँ आ जाएगी और तब मैं यहाँ हो जाऊंगा तो खुदा की रहमत के चंद छींटे मुझ पर भी गिर जाएंगे, मेरा भी बेड़ा पार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर। मैं हालांकि ये मुश्ताक भाई हैं, मुश्ताक भाई को कौन नहीं जानता है, मुश्ताक भाई का माइक नंबर 1 चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्ताक भाई आवाज थोड़ी सी लगा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आप आवाज बुलंद कर दीजिए। हम लोग दुआ करने के लिए आए हैं, स्टेज में उलमाए किराम हैं, ये भी आपको दुआ देंगे। मेरे उस्ताद गिरामी बैठे हैं। हजरत आज लोग बात करते हैं, अल्लाहू अकबर, बात क्या करते हैं मालूम है? लोग बात करते हैं एक मौलाना साहब को हमने देखा, क्या हुआ रेलवे स्टेशन में उनको जो है फार्म भरना था, तो उसने कहा मास्टर साहब मेरा फार्म भर दीजिए, फलाना भाई मेरा फार्म भर दीजिए। मौलाना साहब को इंग्लिश नहीं आती है, ये गलत बात है। हजरत के पास हमने भी पढ़ा है, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ पूरी दुनिया के किसी भी आदमी का नाम इस गुनहगार से लिखवा लीजिए इंग्लिश में, अगर मैंने लिख कर नहीं दिखाया तो आप फिर मुझे कहिएगा मेरा कोई दूसरा उस्ताद नहीं है, इंग्लिश मैंने हजरत के पास सीखी है। और बहुत बड़े आलिम दीन का नाम मुफ्ती मज़ाहिरुल इस्लाम है, जिन्होंने अगर कोई महाराष्ट्र की सरजमीन गए हैं तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिसके बारे में सैयद अमीनुल कादरी साहब जिस गांव के रहने वाले हैं, जिस शहर के रहने वाले हैं, उस शहर में सबसे बड़ा इदारा दारुल हनफिया सुन्निया मालेगांव, उस इदारे में वो तालीम देने वाली जात का नाम मुफ्ती मज़ाहिरुल इस्लाम। आप पहचानिए, कद्र कीजिए, इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए। हजरत नुक्ते की बात याद आई है, लोग कहते हैं मौलाना साहब लोग जो है इंग्लिश नहीं जानते हैं। देखिए पंजाब नेशनल बैंक में गए और वहां पर इंग्लिश में फार्म भर नहीं पाए, वो खड़े हैं, देखिएगा मौलाना हो गया इंग्लिश नहीं आती है, कारी साहब हो गए इंग्लिश नहीं आती है, हाफिज साहब हो गए इंग्लिश नहीं आती है। ताज्जुब है, हजरत तवज्जो चाहता हो, ताज्जुब है, हमको ताज्जुब हो रहा है। लेकिन मेरे भाई आपको आलिम को इंग्लिश नहीं आती है तो मैं ताज्जुब हो रहा है, लिखना नहीं आता है ताज्जुब हो रहा है। लेकिन हम भी तो देख रहे हैं आपके सामने से दादा इंतकाल हो गए, बाप का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया, आए दिन इतने जनाजे में आप शरीक हुए। अगर मैं आपसे पूछूं आपको जनाजे की नियत याद है तो मेरे चचा कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, नौजवान कहता मुझे मालूम नहीं है, हमारे बच्चे कहते हमें मालूम नहीं है, हमारा भाई कहता हमें मालूम नहीं है। मुसलमान के बच्चे अगर इंग्लिश कोई नहीं सीखा ये ताज्जुब नहीं है, अगर तुम मुसलमान हो, मुसलमान के बेटे हो, मोमिन हो तो ये ताज्जुब की बात है। एक मुसलमान हो और उसके बाद जो है नमाज़े जनाजा की नियत याद ना हो, नमाज़े गुस्ल जो है जो है गुस्ल के फराइज़ याद ना हो, वज़ू के फराइज़ याद ना हो, ज़ोहर की नियत याद ना हो, असर की नियत याद ना हो, सुन्नत नमाज कैसे पढ़ी जाती है ये मालूम ना हो, उससे बड़ी ताज्जुब की बात ये है। इसलिए एक आलिम को आलिम होने के लिए
یہ سیاستہ کی کتابیں پڑھنا ضروری ہے. انڈیا میں رہنے کے لیے, ہندوستان میں رہنے کے لیے, دنیا کے ماحول میں جینے کے لیے انگلش کا بھی سیکھنا ضروری ہے. لیکن اس سے زیادہ ضروری ہمیں خدا کی قسم شریعت میں جو چیزیں ضروری ہے پہلے اسے سیکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ. کیا نام ہے؟ سبحان اللہ. حضرت یہ حلوہ بیچتے ہیں, کیا کرتے ہیں جی؟ میں جہاں پہ چپل اترا لو, جوتے کھول لیجئے اور چلے جائیں گے. سبحان اللہ. لیکن جب تک بیٹھیں گے آپ الحمدللہ. آپ جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ منظر نواز صاحب یہ دارالعلوم کا جلسہ ہے. تھوڑی میٹھی آواز کر دیں مشتاق بھائی, آواز بہت کھینچ رہے ہیں. یہ لکھنؤ کے قریب رہتے ہیں اور بھیا مجھ سے ملیے گا, آپ کا 30 روپے باقی مجھ پر ہے. آپ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے, میں بھیجا تھا 3 بار, وہ 30 روپے لے لیجئے گا مجھ سے. ہوا تو ابھی نہیں معاف کیوں کریں گے, میں دینے کا حق رکھتا ہوں نا بھائی. الحمدللہ. یہ دیکھیے اتنی دور سے آئے ہیں, کیا کرتے ہیں جلسوں میں جا کر دکان لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ آتے ہیں اس دکان سے حلوہ اور پوری خریدتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں, صرف اپنے گھر کو چمکانا یہ بڑی بات نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے گھروں کے لیے, نبی کے گھر کے لیے اور جہاں رسول کے مہمان پڑھتے ہیں ایسی جگہ کے لیے ہم لکھنؤ کے ہیں تو کیا ہوا, ہمارے پاس بھی دل ہے, ہمارے ضمیر بھی زندہ ہے. الحمدللہ. دارالعلوم قادریہ میں ہم بھی 500 روپے کا تعاون کر رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت تقریر نہیں ہوگی, کوئی ضروری نہیں ہے, میں انشاءاللہ پھر تقریر کر لوں گا. یہ کام بہت ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے سبحان اللہ. عبد الرحمن بھائی رامپور کے رہنے والے ہیں, ماں باپ کے سالے ثبات کر کے 1000 روپے دیے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رامپور والے ذرا آئیے. سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز کے نام پر انہوں نے جو ہے 100 روپے دیا ہے. گلزار بھائی سنیے, ایک شاعر نے کہا ہے تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا, کعبہ ہے فقیروں کا, روضہ میرے خواجہ کا, جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے, پڑھتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے خواجہ کا. اور چاہے کانا ساگر چاہے تو سمندر بھی پی جائے گا ایک پل میں کاسا میرے خواجہ کا, پی جائے گا ایک پل میں کاسا میرے خواجہ. سبحان اللہ. صادر بھائی کہلگاؤں کے رہنے والے ہیں, 500 روپے سے انہوں نے جلسے کی خدمت کی ہے. دیکھ رہے ہیں تو زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں, ادارہ چمک رہا ہے. الحمدللہ. وہ ادارہ ادھر آنے والا ہے, آپ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے. شب و روز محنت ہو رہی ہے, کوششیں کاوشیں ہو رہی ہے, اور اتنی کوشش میں نے دیکھا ہے خدا کی قسم. یہ میرے استاد ہیں اس لیے تعریف نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں استاد وہی ہوتے ہیں جو استاد 2 چیزیں کریں گے اس کا شاگرد کبھی اپنے استاد کو بھول نہیں پائے گا. اور میں نے ایسے مشفق استاد پایا ہے, ان کے اندر میں نے 2 چیزیں دیکھی ہے. بہت بڑے علماء نے کہا تھا, حضرت توجہ چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھی جائے. جو بھی ٹیچر ہوگا, جو ہے استاد ہوگا, اس کے اندر 2 چیزیں ہونی چاہیے. وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز ہے محنت. بولیے نا بھائی زور سے سبحان اللہ. کس میں؟ جو بھی عالم دین ہو, جو پڑھانے والے ہو, اگر وہ محنتی ہے تو وہ ناکام نہیں ہوگا. جو محنتی ہے وہ کامیاب ہوگا. ایک ہے محنت اور دوسری ہے محبت. سبحان اللہ. یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے حضرت. استاد کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے. محنت کے نون اوپر ایک نقطہ, محبت کے بے کے نیچے ایک نقطہ. یاد رکھیے گا, محبت جب کریں گے, جیسے اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہیں, بیٹی سے پیار کرتے ہیں, پڑھنے کے لیے آنے والا چاہے کہیں کا بھی آئے, کالا ہو, گورا ہو, پیلا ہو, پیلا ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, امیر کا ہو, غریب کا ہو, یتیم کا ہو, بیوہ کا ہو, بچہ کہیں کا بھی ہو, اگر اس بچے سے استاد محبت کرتے ہیں, محبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بیٹے کی طرح محبت کرتے ہیں, تو بیٹے کو کبھی لاوارث کوئی چھوڑے گا نہیں, بیٹے کو کبھی دور کوئی کرے گا نہیں, بیٹے سے ہمیشہ محبت کرے گا. بیٹا غلط کرے گا تو تھوڑی دیر کے لیے غصہ آئے گا, لیکن پھر بیٹے کو بلا کر سینے سے لگا لے گا. ایسے مشفق استاد ہیں, پوری زندگی محنت کرتے رہے اور اپنے شاگردوں سے محبت کرتے رہے. سبحان اللہ. محنت بھی حضرت کی ہے, محبت بھی حضرت کی ہے, اس لیے آج بھی ہم اس سے محبت کرتے ہیں. 100 سال کے بعد ایک جیسے مرید اگر پیر سے جدا ہو جاتا ہے تو جب مرید پیر سے ملتا ہے تو پیر کا دل بھی خوش ہوتا ہے, مرید کا دل بھی خوش ہوتا ہے. اسی طریقے سے کبھی ایک شاگرد اپنے مشفق استاد سے برسوں کے بعد ملتا ہے تو جو ہے مشفق استاد سے ملنے کے بعد وہ بھی
خوش ہو جاتے ہیں, شاگرد بھی خوش ہو جاتے ہیں. منظر نواز جیسے ہزاروں شاگرد حضرت کے ہیں, جامع ازہر مصر میں پڑھنے والے حضرت کے شاگرد ہیں, پی ایچ ڈی کرنے والے حضرت کے شاگرد ہیں, بڑی بڑی درسگاہ سنبھالنے والے حضرت کے شاگرد ہیں, اسٹیج میں بولنے والے حضرت کے شاگرد ہیں, مسند میں بیٹھ کر درس قرآن اور حدیث پڑھانے والے, قال اللہ قال رسول کی صدائیں دینے والے خدا کی قسم حضرت کے شاگرد ہیں. الحمدللہ ایسے عالم کہیں کے نہیں کہ آپ کے رامپور کے ہیں, یہ کہیں اور کے نہیں آپ کے علاقے کے ہیں, یہ کہیں اور کے نہیں ہمارے گھر کے ہیں. ایسے عالم کی قدر کریں, ایسے عالم دین کی عزت کریں, ایسے عالم دین سے محبت کریں. امام غزالی نے فرمایا تھا الناس کلہم موتی الا العالمون, ساری دنیا کے لوگ مردے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کھانے والا مردہ ہے, پینے والا مردہ ہے, سونے والا مردہ ہے, جاگنے والا مردہ ہے, دیکھنے والا مردہ ہے, شادی بیاہ کرنے والا مردہ ہے, سمدھی کے گھر جانے والا مردہ ہے. اگر یہ مردہ ہے تو زندہ کون ہے؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں الناس کلہم موتی الا العالمون, ساری دنیا کے لوگ مردے ہیں, زندہ وہ ہے جس کے پاس علم ہے. اگر علم نہیں ہے تو آپ مردہ ہے, علم نہیں ہے تو آپ مر گئے ہیں. بتائیے چلا تو کیوں رہو, بچوں کو تعلیم دو, کیسے رہو بچوں کو تعلیم دو. اور آج حالات ایسے ہیں 3000 4000 5000 6000 7000 اسکول کی تعلیم کے لیے ہم بچوں کے پیچھے خرچ کرتے ہیں, لیکن ایک بچہ جب مدرسے میں رہتا ہے تو 1000 روپے پورے مہینے میں ہم نہیں دے پا رہے ہیں, 500 روپے پورے مہینے میں نہیں دے پا رہے ہیں. اب بتائیے جب 500 روپے آپ مدرسے میں نہیں دے پاتے ہیں تو مدرسے کے لوگ جو ہے, مدرسے کے اساتذہ جو ہے, مدرسے کے منتظمین جو ہے, کارکنان جو ہے, جب مدرسے کو چلاتے ہیں بتائیے کیسے چلاتے ہیں؟ لوہے کا چنا چبانے کی طرح جو ہے آج ادارہ چلانا ہے. خدا کی قسم پھر بھی آپ آ کر کے دیکھیں جگہ چھوٹی پڑ گئی ہے, تعلیم لینے والے زیادہ ہو گئے ہیں. آج بھی حضرت سے فون میں لوگ کہتے ہیں ہمارا بچے کو آپ داخلہ لے لیں. حضرت فرماتے ہیں میرے پاس جگہ نہیں ہے. الحمدللہ جگہ کا انتظام حضرت کر رہے ہیں, آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. اور اتنا بڑا ادارہ حضرت نے اپنی ذاتی رقم سے نہیں کیے ہیں, الحمدللہ ہمارے علاقے کے لوگوں نے تعاون کیا ہے. کوئی دھان کی شکل میں, کوئی گیہوں کی شکل میں, کوئی پٹوا کی شکل میں, کوئی جو ہے الحمدللہ مکئی کی شکل میں, کوئی جو ہے زکات فطرہ خیرات کی شکل میں. یہ کون ہے؟ آپ ہیں, ہم ہیں, ہمارے علاقے کے لوگ ہیں. اس لیے منظر نواز ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہے ایسے پرلوں میں تعاون کرے. نہیں تو آج ہوتا یہ ہے 4 نوجوان کھڑے ہو گئے, ایک جلسہ کیا اور کہا اس شاعر کو بلانا ہے, چاہے پیسہ کتنا بھی لے لے, لیکن جلسے کے بعد نہ کوئی وہ حساب دکھا پاتے ہیں, نہ آپ کے سامنے وہ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ ادارے میں آپ نے پیسہ دے دیا تو یاد رکھیے گا الحمدللہ یہ پیسہ کہیں نہیں جائے گا. آپ جو پیسہ دیں گے وہ مدرسے میں لگے گا, اور جب مدرسے میں لگے گا نبی کے گھر میں وہ پیسہ لگا دیا جائے گا. تو خدا کی قسم قیامت کی صبح تک تمہیں ثواب ملتا رہے. نعرے تکبیر, سبحان اللہ, نعرے رسالت. واہ بابا جواب نہیں. ہمارے حضرت کے چچا اسلام الدین صاحب نے 200 روپے سے اس کارے خیر میں حصہ لیا ہے. اے بابو ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. سبحان اللہ, ادھر اللہ, کیا نام ہے؟ مزمل صاحب باپ کے نام پر 200 روپے دیے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے. سبحان اللہ. حلوہ والے بھائی جلوہ دکھا کے چلے گئے, پہلے 500 پھر 200 روپے ماں باپ کے نام پر دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ لوگ آ سکتے ہیں, اگر آ سکتے ہیں تو آ جائیے, کیونکہ مجھے ہمیشہ آپ سنتے ہیں حضرت نے جس خطیب کا انتخاب کیا ہے, چہرہ بھی لاجواب ہے, گفتگو بھی لاجواب ہے, تقریر کا انداز بھی لاجواب ہے, بڑی مارکت العرب تقریر ہوتی ہے. حضرت جو خطاب ہونے والا ہے آپ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں. ہمارا علاقہ بہت اچھا ہے حضرت. آج لوگ پیدل آ رہے تھے, گاڑی چلا رہے ہیں, سامنے کچھ نہیں دکھتا ہے, لیکن پھر بھی یہ نوجوان آئے ہیں, میرے چچا, میرے بھائی, میرے رفیق آئے ہیں. خدا کی قسم میں مبارکباد دیتا ہوں یار. پورے ہندوستان میں سب سے اچھا جلسہ اگر کہیں پر ہو رہا ہے تو ہمارے سیمانچل میں ہے. صرف طریقہ بدل جائے نا تو ہمارا جلسہ 100% کامیاب ہو سکتا ہے. ہمارے علاقے میں لوگ آتے ہیں اور الحمدللہ 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور سے لوگ آ رہے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے کوئی نوجوان رامپور کا, کوئی گرد
गिरदो नवा का जो ज्यादा नहीं 1100 रुपए ला करके दे दे। चाहे कुर्सी में बैठने वाले हो, जमीन पर बैठने वाले हो, मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है, हजरत एक चादर हमारी माँ और बहनों की तरफ भेज दीजिए। हमारी माँ और बहनें वसूल कर लेगी या तो छोटे बच्चे वसूल कर लेंगे। मेरे 2 बच्चे चले जाओ, मदरसे के बच्चे 2 बच्चे चले जाइए। हमारी माँ और बहनों से जितना हो सकेगा हमारी माँ और बहनें उस झोली में डाल देगी। आपसे मेरी गुजारिश है कोई ऐसा जो गौसे आजम की 11वीं का सदका लेकर खुदा की कसम 1100 रुपए दे दे, कोई नहीं है। मुझे यकीन है कोई ना कोई जरूर होगा। मांगने की अदाओं को देखो, ये ना पूछो कि क्या मांगते हैं, जिंदगी में नबी से मिला थे, ये दुआ सुबह शाम मांगते हैं। हम हैं बंदे तेरे तू खुदा के, हर घड़ी तुझसे ये इल्तिजा है, हमको जन्नत ना दे या इलाही, हम दरे मुस्तफा मांगते हैं। है कोई ऐसा जो अल्हम्दुलिल्लाह 1100 रुपए ला करके दे दे। चाहे कुर्सी में बैठने वाले हो, चाहे जमीन पर बैठने वाले हो, आपने बहुत दिया है मैं ये भी जानता हूं, लेकिन आज आपके सामने मुतालबा किया गया है, आपसे मांगा जा रहा है। 1100 रुपए का मुतालबा है। खुदा की कसम कल की रात की, और कल की रात मोहम्मद अली फैजी और जो है मुफ्ती शकीर अहमद अमरोहा और उनकी मौजूदगी में मनसा नवाज अल्हम्दुलिल्लाह ठाकुरगंज की सरजमीन पर जब गुफ्तगू होने लगी है, तो आप आगे आ जाएं भाईजान। अल्हम्दुलिल्लाह शोएब रजा बरकाती को आपने सुना है, इंटरनेशनल शायर जाफर कलीम दिनाजपुरी तो बहुत अच्छे लबो लहजे में पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के इदारे में 9 तारीख को इस अंदाज में हजरत ने कलाम पढ़ा है, हजरत मचल कर दाद देने लगे थे। वहीं पर आप जो है अब्दुल हफीज नूरी को देख रहे हैं, वहीं पर अख्तर परवाज नईमी को आप देखने वाले हैं, वहीं पर सैफुल्लाह अलीमी को आप जो है सुनने वाले हैं। हजरत ने जितने लोगों का नाम लिया है अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग यहाँ पर हाजिर व मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन 1100 रुपए मैंने मांगा है, अगर नहीं आएगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। नाम जरा बता। काबिल हुसैन रामपुर, सुभान अल्लाह, काबिल हुसैन साहब रामपुर के हैं। उन्होंने कहा लाज मुझे रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह रामपुर वाले ऐसे भी बहुत देते हैं जो उन्होंने अपने माँ बाप के नाम पर 1100 रुपए दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक आदमी और अगर हो जाए तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह दिल से उनको दुआएं देने लगूंगा। है कोई एक भाई मेरा रामपुर के हो या गिरदो नवा के हो, आस पास के हो, बाजू के हो, कहीं के हो, सिर्फ 1100 रुपए एक मेरा कोई भाई है अल्हम्दुलिल्लाह अगर हो जाए तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है, अगर है तो जरूर तशरीफ लाएं, मुझे यकीन कामिल है कोई ना कोई जरूर होगा। सिर्फ 1100 रुपए मांग है, 1100 रुपए बड़ी बात नहीं है। लोग 11,000 दे दिए हैं, कल 20,000 मांगा गया था, 31,000 रुपए। सुभान अल्लाह जनाब अख्तर भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दौलत से भी नवाजा, दिल से भी नवाजा। खुदरगाछी की सरजमीन से आकर के उन्होंने 1100 रुपए देने का ऐलान किया है। मौला इनके खानदान के सारे मरहूमीन की मौला मगफिरत अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमा। खुदरगाछी से आकर 1100 रुपए दिए हैं। 1100 रुपए क्या नाम है? मुश्ताक आलम कंपनी रामपुर के रहने वाले हैं। हजरत 400 रुपए वापस कर दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए कितने अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों से मांगा जा रहा है, ये इदारे में पैसा जाने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। उस बात से आप नाराज ना हो। मैंने जो कहा 4-5 नौजवान खड़े होते हैं और जलसा कर लेते हैं, ऐसा हर जगह नहीं होता है। बहुत सारी जगह पर ऐसे भी है 2 नौजवान जलसा करते हैं, लेकिन मदरसे में पैसे लगा देते हैं, मस्जिद में पैसे लगा देते हैं। लेकिन ऐसे इदारे में थे, ऐसे जलसों में ताउन करें जिस जलसे में ताउन करने के बाद आपका पैसा सही जगह पर लगता है। एक आदमी के पास मांगने के लिए कोई आ रहा है, आपने देखा नहीं, वो ज़कात लेने के लायक नहीं है, उसको ज़कात नहीं दी जाएगी। वो आदमी पैसा लेकर के शराब पी रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसा दे दें। शराबी को आप पैसा क्यों देंगे? क्योंकि वो शराब पी रहा है, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। मुफ्ती साहब से मसला पूछ लीजिएगा। उलमाए किराम यहाँ पर है, जिम्मेदार स्टेज है, इसलिए आपको देख दिखा करके काम करना होगा, आंखें जो है खोल खोल के काम करना होगा कि हमें ज़कात के पैसे कहां देने हैं और सदका और फितरा के पैसे कहां देने चाहिए। आप लोग ऐसी जगह पर पैसा दें जहां पैसा जाहे करके सही जगह पर लग जाए। एक बात बताइए, कुरान पाक में कितने पारे हैं? बोलिए ना, कितने पारे हैं? जोर से बोलिए। 30 पारे। तो 30 पारे हैं, एक नौजवान 100 रुपए है। कोई नौजवान पहले 100 रुपए लेके आए माँ की मोहब्बत में, कुरान की अजमत के लिए। सुभान अल्लाह।
30 नौजवान आ जाइए, देख रहे हैं कैफो सरूर इश्क के सांचे में ढल के आ, ये महफिले रसूल है, आंखों से चल के आ, बज़्मे रसूल सज्जदे कौनैन है यहाँ, मेरे आका मदीने से चल के आते हैं, तू घर से चल के आ। सुभान अल्लाह। मेरे एक नौजवान भाई ने 100 रुपए दिया है कहलगांव से, सुभान अल्लाह। ये दूसरे मेरे भाई हैं, सुभान अल्लाह। तीसरा मेरा भाई, सुभान अल्लाह, 100 रुपए आप लेंगे, सुभान अल्लाह। देखिए तीसरे 200 रुपए दे दिए हैं, चौथे 5, सुभान अल्लाह। ये हमारे भाई जान हैं, अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब की उम्र में अमल में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। देखिए ये हमारे भतीजा बालीचर से आए हैं, 200 रुपए से उन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है। देखिए टूटी बाकर से ये बच्चा आकर के 100 रुपए दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 10 लोग हुए हैं, 20 आदमी की जरूरत और है। आइए आपसे मैं जो है ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन है हजरत, सुभान अल्लाह। देखिए 200 रुपए करके पोता आपका टाइम आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग बहुत अच्छे हैं, 2 भाई ने 200 टका दिया है, एक भाई ने फिर 100 रुपए दिया है। आइए ना हजरत से बाद में मिलिएगा, पहले हमसे मिल लीजिए, सुभान अल्लाह। पहले शागिर से मिलिए, घर में जाने के लिए जीना से मिलना पड़ता है, हजरत के कदमों के धूल हम हैं, पहले हमसे मिलिए फिर हजरत से मिलिएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहन के नाम पर 100 रुपए मेरे भाई ने दिया है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना 500 बाबू, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आइए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए देखिए हमारे अल्लाह अकबर, टूटी बाकर से हमारे भाईजान आकर 200 रुपए दिए हैं। देखिए ये हमारा भतीजा है हजरत, अक्सर लोगों को मैं जानता हूँ, भाइयों को भतीजा को पहचानता हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तहरुन्निसा के नाम पर 100 रुपए। आइए आप लोग नहीं आएंगे, 100 रुपए ज्यादा है, 100 रुपए ज्यादा है, 100 रुपए ज्यादा नहीं है। आप जाकर के कहीं पर भी बैठेंगे 100 रुपए तो ऐसे चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत के सरमाया जमा करने के लिए 100 रुपए आपसे मांगा गया है। 30 आदमी से ज्यादा हो गया है, लेकिन 2 कुरान शरीफ अगर हो हजरत 2 कुरान शरीफ हो जाए तो एक में 30 पारे, दूसरे कुरान में कितने होंगे? 60 हो जाएंगे। तो अच्छा सुभान अल्लाह। 500 खिकीटुल्ला से, खिकीटुल्ला से माँ बाप के साले समाप्त करके 500 रुपए। नारे तकबीर, नारे सलीमा खातून अतानगर से आकर के 100 रुपए, हजरत 60 आदमी से ज्यादा हो जाएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए मेरे नौजवान हैं, मेरे भाई लोगों का कोई जवाब नहीं। मेरे भाई खुदा की कसम यही जो है आखिरत का सरमाया है। हमारे नौजवानों का जज्बा देखिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए कुर्सी में बैठने वाले भाई मेरे, आप भी आ जाइए। 500 200 400 सुभान अल्लाह। मेरे भैया 200 रुपए लेके आए हैं, पीछे वाले आ जाइए, क्योंकि मैं आपको भगाऊंगा नहीं, क्योंकि जलसा हमें कामयाब करना है, सुभान अल्लाह। फुल मोहम्मद साहब रामपुर के रहने वाले हैं, 500 रुपए से जलसे की खिदमत किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत